ইনফরমেশন সবার জন্যে সেটা হচ্ছে আমি অরুণাচল রাইডে আছি। আর আজকে হচ্ছে 1 মিনিট, আজকে হচ্ছে 29th এপ্রিল আজকে। সো আজকে অরুণাচল রাইডের মধ্যে রয়েছে। তো টুডে আই মিন তেজপুর, আমি আজকে তেজপুরে আছি। সো তেজপুরে আমি কোথায় আছি, মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন রাইড করি তখন আমরা সবাই প্ল্যান করি যে যতটা কম এক্সপেন্সে একটুখানি ভালো জায়গা থাকা যেতে পারে বা একটুখানি কমফোর্ট জোনে থাকা যেতে পারে। সো আমি একটা জায়গাতে রয়েছি। কোথায় আছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। যারা যারা অরুণাচল প্রদেশ রাইড প্ল্যান করছো বা তেজপুরে এসে থাকার প্ল্যান করছো, মানে রাত্রিটা তেজপুরে থাকবে বা হোয়াট এভার ইউ উইল ডু বাইক সার্ভিসিং অ্যান্ড অল দ্যাট থিং, তুমি কিছুক্ষণের জন্য তুমি তেজপুরে থাকতে হবে, তাহলে দিস উইল বি দ্য প্লেস। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় আছে জায়গাটা, ঠিক আছে? এক সেকেন্ড একটুখানি হোল্ড করো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কোন জায়গাতে আছি, কোন স্পেসে আছি, ঠিক আছে? আর এটা খুব সস্তা, মানে বাংলাতে যেটা আমরা বলি সস্তা, সেটা হচ্ছে খুব সস্তা, ঠিক আছে? तो चलो देखते हैं मैं कहाँ पर हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अरुणाचल राइड एंड यू आर कमिंग फॉर तेजपुर, आपको अगर तेजपुर में आना है तो आप तेजपुर में कहाँ पर रहोगे? सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। सो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ऐसा है ना कि हम लोग जब राइड करते हैं तो हम लोग प्लान करते हैं कि जितने भी तो मिनिमम खर्चे में कुछ अच्छी जगह में हम लोग रह सकें, राइट? सो आई हैव केम ओवर हियर। मैं कहाँ पर हूँ मैं दिखा देता हूँ, चलो। ओके, तो दीज आर द बाइक। अपने सारे मेरे वाला यहाँ पर खड़ा है, तो अपने सारे बाइक्स आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं कहाँ पर हूँ तो एक मिनट मैं दिखा देता हूँ पहले। दिस इज़ द होटल, नीचे पार्किंग है, तो आप पार्किंग में आप जा सकते हो। नीचे पार्किंग में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों ही पार्किंग है यहाँ पर। और ये एंट्रेंस है यहाँ का, ठीक है? दिस इज़ द एंट्रेंस, दिस इज़ द होटल। এই হোটেলে তোমরা থাকতে পারবে এখানটাতে। তো আই এম অ্যাট होटल नॉर्थ ईस्ट, आई एम ओवर हियर, ठीक है? ठीक मेरे ऑपोजिट में है टाटा मोटर्स। ये मेरे ऑपोजिट में है टाटा मोटर्स, BPN मोटर्स, ठीक है? ग्रीनवुड या वॉट एवर द तेजपुर। आप ठीक इसके ऑपोजिट में है होटल नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बाइक का बढ़िया पार्किंग भी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इट्स टोटली क्लोज, यहाँ पर पूरा सेफ्टी रहता है यहाँ पर। और देखते हैं रूम्स कैसे हैं। तो हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे बंदे हैं, तो हम लोगों ने एक डॉर्मेटरी हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, ठीक है? तो ये डॉर्मेटरी कैसा है दिखा देते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 10 बेड्स हैं यहाँ पर। अलग अलग बेड के साथ आपको स्विच बॉक्स भी मिल जाएंगे, फ़ैन वगैरह है। ये टोटल डॉर्मेटरी है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अपने सारे बंदे लोग यहाँ पर हैं। আমরা এখানে আছি, প্রত্যেকটা বেড রয়েছে এখানে। এখানে 10টা বিছনা আছে, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা 10টা করে বিছনা আছে এখানটাতে। প্রত্যেকটার সাথে পাখা আছে, লাইটস আছে, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো প্রবলেম নেই। এক্সট্রা বেডিংও একটা দেওয়া আছে এখানে, এক্সট্রা বেডিংও রয়েছে। আর সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার হচ্ছে এখানে অনেকেদের রাইড করতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। সো টয়লেটস আছে এখানে, 2টো বড় টয়লেটস আছে, মানে বড় বাথরুম যাওয়ার জন্যে। আর স্নান করার জন্যে 3টে, ঠিক আছে? ফ্রেশন আপ হওয়ার জন্যে। সো টয়লেট নিয়েও কোনো প্রবলেম নেই, বড় টিম আসলেও কোনো অসুবিধা নেই, কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে? সো টোটাল ভিউটা হচ্ছে রুমটার এইটা। চলে আসতে পারো এই জায়গাটাতে। আলাদা করে एक्सक्यूज मी मैम, गुड मॉर्निंग। आलादा করে এখানে पैंट्री है, यहाँ पर आप खाना वाना सब कुछ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दे विल सर्व यू बेटर, तो यहाँ पर खाना आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप ग्रुप के साथ में हो तो यू कैन कम ओवर हियर, विथ 10 और 12 गाइस, यू कैन कम ओवर हियर। और बिलीव मी ये काफ़ी सस्ता है। मैं डिटेल्स बता रहा हूँ अभी, ठीक है? पहले रूम्स देख लो, ठीक है? एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है? नीट एंड क्लीन। अभी मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ ये क्या है क्या नहीं है।
আর ওই এটা ও আর মিনময় এখন ফ্রেশ হতে গেছে, ঠিক আছে। সো বাবাই ইজ দ্য মেইন পার্সন ফ্রম শিলিগুড়ি, যে আমাদেরকে হেল্প আউট করে, আমাদের সাথে সব রাইটেই থাকে। বাবাই এই জায়গাটা প্ল্যান করেছিল। বাবাই এটা প্রাইসটা একটু টেরিফটা একটু বলে দাও। এটা তোমার পার হেড 300 করে হবে। আচ্ছা, মানে থাকাটা শুধু, আচ্ছা। লজিংটা, ফুডিং যেটা আছে ওটা তোমার মন মতন, যেটা মানে তুমি আমরা খাবে, যা fooding ইচ্ছা, আলাদা। হ্যাঁ। যা ইচ্ছা খাবো ওটা ফুডিং আলাদা, মানে এটা পার হেড 300 করে খালি স্টের জন্য। ওকে। আর যেটা ফুডিং হবে সেটা আলাদা। এটা এক্স্যাক্ট লোকেশনটা মানে আমি কোথা থেকে এলে কোন জায়গা, তেজপুরের? আমি তেজপুর মোড়টা, হ্যাঁ, জাস্ট তেজপুর মোড়তে জাস্ট 500 মিটার আসতে হবে। Okay. হোটেল নর্থ ইস্ট জিপিএস এ মারলেই দেখিয়ে দেবে। গ্রেট, মানে ওটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে। এটা ওভার দি ফোনে বুকিং হয়ে যাবে তো? হ্যাঁ, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন নাম্বার তুমি লিংকে দিয়ে দেবে। গ্রেট। মিনময় থাকলে খুব ভালো হতো। মিনময় এখন টয়লেটে রয়েছে, তো আমি মিনময়কে ডাকতে পারবো না। থ্যাংক ইউ বাবাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো দিস ইজ দ্য থিং, আমরা এখন এখানে আছি, ঠিক আছে। তো আমাদের অরুণাচল রাইড, টুডে ইজ দ্য 3rd ডে। আর আমাদের এখন প্রিপারেশন চলছে সব কিছু, ঠিক আছে। লেট রাইজার্স, দেরি করে এসছে, লেট রাইজার্স। তো এখন আর একজন ওখানে রয়েছে, হোটেলের ব্যাপারে ডিটেলসটা ওনারই ছিল, উনি এখন অবধি ফ্রেশ হতে পারেননি, ঠিক আছে। ওকে, যান, গেট আউট। সো গাইস, ইফ ইউ আর প্ল্যানিং ফর তেজপুর, দিস উইল বি দ্য প্লেস। এখানে চলে আসো আর এনজয় করো, কোনো টেনশন নেই, বিন্দাস থাকো। বাদ বাকি আপডেট সবসময় পেয়ে যাবে, দিচ্ছি আরও রিগার্ডিং অরুণাচল। কেমন? চলো, টাটা।